Muy bien. Pues bueno, Mayra Gató, ella es periodista egresada de la Universidad Católica de Pelotas, tiene un posgrado en comunicación empresarial y está cursando el MBA en marketing en la Universidad La Salle. A lo largo de sus 15 años de carrera trabajó para compañías de televisión como Record y Globo. En el ámbito empresarial trabajó para el mayor productor de granos y fibras de Brasil, SLC Agrícola, y desde el 17 trabaja en comunicación en la Universidad de La Salle en Brasil. Líder en el área de oficina de prensa y trabaja en la producción de contenido de video, texto y fotografía, con enfoque en la producción digital. También tiene experiencia en gestión de marcas institucionales y crisis. Ella cree en una comunicación objetiva y humanizada. Bienvenida, Mayra, te cedo la palabra. Gracias, Mari Carmen. Gracias a hermano Clédes por las palabras. A Mari Carmen le gusta mucho mi portuñol, entonces voy a hablar en español con ustedes, pero Héctor ayuda a traducir alguna cosa que necesite, sí. Voy a compartir mi tela con ustedes y empezar nuestra presentación. ¿Ya están viendo? Así es. Hoy entonces vamos a hablar del posicionamiento en la opinión pública de la prensa a los influenciadores. Hablaba con Mari Carmen sobre cómo podíamos compartir nuestras experiencias acá en Brasil y llegamos a la conclusión que sería un buen tema para hablar, pero voy explicando poco a poco a ustedes un poco del contexto de nuestra universidad y cómo hicimos nuestro trabajo de prensa, que yo pienso que es un trabajo muy sólido que hablamos acá en Brasil, porque ya estamos haciendo este trabajo a mucho tiempo y teniendo resultados muy positivos. Y más recientemente empezamos a hablar de los influenciadores digitales, que son lo que llamamos acá en Brasil muchas veces, que son la prensa moderna, no la prensa, pero los formadores de opinión de las nuevas generaciones, que son las personas que muchas veces son las personas que están en nuestras universidades. Entonces vamos a hablar acerca de este tema. Empiezo presentando para ustedes la Universidad La Salle. Se ubica en la ciudad de Canoas, en el sur del Río Grande do Sul, en Brasil. Tenemos lo que llamamos de uniendo la tradición a la innovación, porque tenemos más de 100 años en Canoas como lasallistas, no la universidad. La universidad tiene 45 años. Pero somos esta mixtura del moderno con la innovación. Formamos parte de la red La Salle, fundada hace 300 años en Francia. Tenemos hoy 10.000 estudiantes y estamos entre las 10 mejores universidades privadas de Brasil. La Universidad La Salle tiene cursos presenciales en Canoas y también el aprendizaje a distancia, que son lo que llamamos del enseño en línea, ¿sí? Tenemos más de 50 centros en Brasil, entonces estamos en 50 ciudades de Brasil con las unidades que llamamos de aprendizaje a distancia. Y son muchas ciudades en diferentes regiones, entonces más de 16 distritos, ¿sí? Creo que hablamos así en español, con cursos de pregrado y posgrado, ¿sí? Trouxe un poquito de la opinión pública, no quis detenerme en el conceptuación de opinión pública, pero solo para que hablemos del mismo tema, ¿sí? Es el conjunto de ideas, opiniones y valores de una sociedad en relación a cualquier tema, ¿sí? La formación de opinión pública depende de varios factores, incluida la industria de formación de opinión, los líderes de opinión profesionales y más recientemente los creadores de opinión digitales, ¿sí? Lo más importante es que la opinión pública también influye en la compra y venta, ¿sí? Es un factor decisivo para que las personas escojan o no por nuestras instituciones de ensino. Vamos a hablar primero de nuestra relación con la prensa, ¿sí? Que es la estrategia que hacemos de comunicación para marcas, empresas, organismos públicos y tiene como objetivo difundir estos temas en la prensa de forma espontánea y gratuita. Entonces, acá no estamos hablando de advertisement o de nada que es pago, ¿sí? Solamente lo que tenemos de forma espontánea y gratuita.
Nuestro objetivo acá con este trabajo es promover la construcción de una imagen institucional positiva, alineada con los objetivos estratégicos de nuestra institución, y que hagamos las personas miraren a nuestras instituciones y nos decir que son nuestros biggest fans, ¿sí? Acá en Brasil, el escenario, ¿sí? Cuando hablamos de la prensa, acerca de la educación, la primera opción siempre son las universidades públicas, porque la prensa tiene acá, no sé cómo es en las regiones que ustedes trabajan, pero tiene esta cosa de que no pueden hablar de instituciones privadas porque están haciendo propaganda, están haciendo un advertisement, ¿sí? Entonces siempre buscan las universidades públicas. Ocurre que ni siempre las universidades públicas son las referencias en algunos temas, y muchas universidades públicas acá tienen sus méritos y tienen calidad, pero a veces las privadas son mejores en algunas áreas. Pero la prensa siempre hace la opción de primero las universidades públicas. Si no tiene la fuente, la persona que dará la entrevista en la universidad pública, buscan las universidades privadas más grandes como las PUCs, que también tienen su mérito porque tienen una historia de credibilidad en la sociedad. Y por último, la prensa hace la opción de buscar las universidades privadas más pequeñas, que es el caso de la Universidad La Salle acá en Brasil, ¿sí? Entonces es un largo camino que tenemos cuando intentamos estar en la prensa, y es un poco sobre este camino que voy a hablar con ustedes, porque sé que así como yo, muchas de las personas que están acá tal vez no estén en las mayores, están en las universidades que son menores y necesitan más esfuerzo para llegar al mismo espacio. Então, vamos falar um pouco de como hicimos acá e compartilhar nossa experiência para que talvez possa ser útil para cada um de vocês também. Sobre el trabajo de prensa, tenemos algunos puntos centrales que yo creo mucho, ¿sí? Yo he venido del trabajo en la televisión, actué como periodista en vehículos que llamamos la televisión, la radio, los periódicos impresos, por más de 10 años. Y pienso que esto facilita porque quien ya actuó en vehículos conoce la realidad, pero nada impede que cada uno de nós aprenda un poco sobre la realidad de las oficinas redações que chamamos aqui no Brasil. O primeiro trabalho que é muito importante para as oficinas de prensa é bom mapeio do conteúdo interno. Quantas vezes as coisas estão ocorrendo nas universidades e nós, como periodistas, somos surpreendidos. Não, pero não sabia de esto, não sabia desta investigação, não sabia que estávamos falando sobre isso. Então, acá temos uma prática que yo como periodista hago reuniones semestrales con cada coordinador de curso de graduación o de posgrado para tener el mapeo de contenidos que ya están listos para ser divulgados a la prensa o algunas investigaciones que tienen un tiempo hasta ser divulgadas. Entonces, allá no es el momento, pero en 6 meses va a ser, porque esto ya se queda con nosotros para la divulgación. E hacemos este mapeo sistemático com regularidade para que tenhamos em mente o que está ocorrendo na universidade, ¿sí? Centralizamos o trabalho com nós para evitar que os professores lo hagan com a prensa, sem o trabalho de los periodistas, e isto pode prejudicar, porque a vezes o periodista, a vezes não, o periodista é sempre a melhor pessoa que pode analisar o conteúdo e dizer, não, esto é para este veículo, esto é para este tipo de televisão ou em la radio será melhor. Então, hacemos este mapeo de conteúdo. Acá é ponto muito importante que é a compreensão da relevância pública. Penso que acá é ponto importante de como hacerlo correctamente e talvez um dos maiores errores de muitos assessores que chamamos acá, que são os periodistas que les llevan o conteúdo à la prensa, ¿sí? Muitas vezes o periodista, quando oferece à la prensa algo que não é realmente relevante, não é importante, ele perde a oportunidade de fazer um contato de relevância com este periodista e oferecendo algo que não é importante. E isso nos custa muito, porque temos muitas vezes que dizer a um professor, a um maestro, a um diretor, esto não é relevância pública.
y nos duele, porque a veces las personas no concordan, no, pero esto tiene que estar en la prensa. No sé si se tiene el termo inimigos, Mari Carmen, pero hacemos algunos inimigos por el camino para tener essa compreensão da relevância pública. O que é realmente impactante para a comunidade em que estamos inseridos e que não deveria estar em la página de advertisement, de propaganda. Deveria ser relevante publicamente e, a vezes, algumas universidades nem têm isso. E o periodista tem que criar situações de relevância. Então, não temos nada que é relevante, mas vamos fazer uma ação de graça para a comunidade sem cobrar-lhes nada. Vamos compartilhar nossos saberes com a comunidade de forma gratuita. Isto é relevância pública. Então, é um desafio, né? Muito grande, mas temos que ser as pessoas que dizem a verdade dentro das instituições, porque nossas chances, nossas oportunidades em la prensa aumentam muito quando somos vistos por los periodistas de los vehículos como pessoas que entendem e compreendem a relevância pública. E, por fim, hablo de um bom texto, que não é uma regra, pero, obviamente, temos que entender como este texto chega aos periodistas. Os periodistas, muitas vezes, que estão em las... hablam redação, Mari Carmen, redações, que são os espaços onde eles trabalham, que estão em las redações, estão a receber nosso texto e mais 50, 60 textos de outras universidades, de outras instituições. Então, temos que chamar a atenção com um texto que les lleve a eles a informação de primeira, ¿sí? Que eles possam ler e entender o que estamos oferecendo. Esta é a importância de um bom texto, ¿sí? Agora hablo para vocês sobre nosso cenário interno. E penso que isso é muito importante para que o trabalho funcione bem, ¿sí? Já trabalhei em instituições onde não tinha acesso direto a mis fuentes, que são os professores acá, mas em outras instituições são outras pessoas, ¿sí? As fuentes são as pessoas que vão a conceder entrevistas para a prensa. Eu tenho acesso direto a todos mis professores. Não é possível que o periodista tenha que ter autorizações para conseguir falar com um professor, porque essa agilidade, essa rapidez, a prensa tem prisa. Quando chamam a mim, não sei como é para vocês, quando chamam a mim, Maíra, necessito alguém, hoje por la manhã, necessito alguém que hable sobre o estado de Rio de Janeiro, acá em Brasil, vai a terminar com a obrigatoriedade do uso de mascarillas, ¿sí? Em 15 dias. E me chamaram, Maíra, necessito uma pessoa da área da saúde para falar sobre isto. Quando eles chamam a mim e mais 5 ou 6 universidades, ¿sí? Então, não estão chamando solamente a mim. Então, lá que primeiro responda, vai ser lá que estará em la prensa. Então, se neste momento eu não tenho o teléfono, o WhatsApp do professor, não posso contactá-lo diretamente, eu perco a oportunidade. É assim que funciona acá. Por isso, a importância de este acesso direto aos professores ser sem burocracia nem autorizações, sim? Falava para vocês sobre nossas reuniões sistemáticas com professores coordenadores e reitoria para mapear os pontos que são pontos de interesse da universidade, onde vamos oferecer estes temas à imprensa. E suporte e confiança interna. Sei que isto não é algo que decimos de um dia para o outro. A partir de hoje, terei suporte e confiança interna. É algo que precisa ser construído, sim? E como isso é construído? É com trabalho, é mostrando a seus diretores e a seus jefes a importância do trabalho em la prensa. Pero isto é essencial. A vezes que estou com meu diretor e ele me diz, Maíra, quero este tema en la prensa. Eu digo, não vou hacerlo. Não vou hacerlo porque esto não é um tema para estar en la prensa. E às vezes hacemos uma briguita ali, não sei se hablan briguita, uma briga, e às vezes eu ganho, às vezes ele ganha, pero sabe que pode confiar em mim. E se eu digo, este tema não vai estar bem na imprensa, não é um assunto de relevância, não vamos conseguir espaços, há confiança interna. Então, para que isto ocorra, é importante que os periodistas se pongan como especialistas nesta área, ¿sí? Y muchas veces estamos en un medio académico de investigación de la ciencia, y muchas veces nuestra área de comunicación no es vista como una área que también tiene
sus reglas y sus criterios, ¿sí? Y toda vez que tengo estas situaciones donde yo tengo que decir esto no es para la prensa, esto es un contenido interno, trago este escenario de que también tenemos ciencia por trás de la comunicación, que también tenemos investigadores, que também temos nossas regras sobre isso, sim? Cenário externo. Então, como hacemos nosso trabalho de prensa acá, tá? Temos um contato sistemático com os periodistas, se oferecendo as pautas, ou solamente para falar. A vezes pensam que não, pero o relacionamento. Acá tinha slide que não passou, que é sobre relacionamento. É muito importante termos relacionamento com os periodistas, sim? Então, o contato sistemático não somente oferecendo as temáticas da universidade, pero em los cumpleaños temos que les dar parabéns, temos que ter relacionamento em las datas especiais. Acá hacemos pequenos kits com regalos, quando é o dia do periodista, que é esse 7 de abril, também no final do ano, ou quando temos alguma situação importante em la universidade, mostramos a los periodistas que eles são parte de nossas conquistas, de las coisas buenas que ocorrem em la universidade. Então, este contato sistemático é muito importante, sim? Não solamente para dizer-lhes em esses momentos que he dicho, pero também quando temos algo ocorrendo. Está ocorrendo alguma temática que tenha um especialista. Me quedo muito atenta a los periódicos, leio os periódicos impressos todos os dias. Este assunto tem um especialista e já ofereço de forma proativa, que chamamos acá em Brasil, para a imprensa. Também é fácil acesso. Quando eu trabalhei como periodista, me via em situações onde precisava de uma fonte, um especialista para falar em 3 horas em vivo no periódico, ¿sí? En el live news, ¿sí? E os assessores de prensa me pediam, ¿puedes enviar-me por e-mail tu necessidade? E eu me quedava nerviosa porque necessitava que aquilo ocorrisse em 10, 15 minutos e me pediam um e-mail. Então, temos que ter a consciência da prisa que a prensa tem acerca de los temas. O fácil acesso, quando les digo, é que os periodistas acá todos têm mi WhatsApp. O periodista, eu hago a broma que é como médico de niños, necessita ser contactado a toda hora. Então, não há outro caminho. Se queremos ter sucesso, necessitamos ter fácil acesso à prensa e eles ter acesso a nós outros. A vezes, algumas instituições le pedem el e-mail por uma formalização, porque temos que comprovar que fomos chamados à prensa. Pide para hacerlo depois, pero en el momento, o WhatsApp, o teléfono é o mais fácil, sim? E penso que esta agilidade e pouca burocracia é um dos motivos que temos muitas vezes sucesso acá com nossos trabalhos de prensa, porque as instituições que são maiores têm suas regras e como não têm tanta necessidade de estar em la prensa como as menores, que ainda estão neste caminho de buscar sua imagem, de se tornarem conhecidas, nossos diferenciais têm que ser eu sempre digo, por fora, sim? Se eles têm burocracia, qual vai ser nosso diferencial? Vai ser a pouca burocracia. Em las federales ocorre muito isso, de não poner uma fonte na imprensa de imediato, ter um e-mail, ter as autorizações internas. Então, nós que somos privadas, que somos comunitárias, podemos fazer diferente, ponendo agilidade e pouca burocracia nesse processo de relacionamento com a prensa. Mari Carmen, estão me compreendendo? Sí, Que me claro. quedo nerviosa, se estão entendendo, está bem. Acá comparto com vocês alguns materiais que foram muito buenos para nós neste processo e nos ajudaram a ganhar espaço na prensa, sim? Temos o que chamamos de caderno de fuentes, em português chamo de banco de fontes, que é um material onde ponemos as áreas de atuação, as fotografias. Acá em las hashtags são as áreas ou temáticas que estão na prensa que estes professores podem falar sobre.
Então, a vezes, o professor não é especialista em teoria de voto, porque teoria de voto, acá, quando pongo este assunto, é o nome popular desta temática. Se miras em seu currículo, ele tem currículo, resumo, né? Ele tem especialidades em termos muito complexos, ¿sí? Pero acá eu hago como se fosse uma tradução para o popular. Então, teoria de voto, eleição, comportamento eleitoral, enfim. Aqui, por exemplo, o professor Miranda, no Brasil se habla muito, quando falamos de temas internacionais, de Venezuela, por las questões políticas. Então, já puso ali que ele habla sobre Venezuela, ¿sí? Este material temos uma versão em PDF e também uma versão que é um sítio que criamos em Google Sites, não é um sítio com domínio pago nem nada, temos esta opção. Então, no material de PDF, eu puse solamente os principais, e no material do sítio, eu pongo quase todos os professores que temos que falam para a imprensa. ¿Por qué esto es importante? Porque esto facilita la vida de los periodistas y les da ideas de qué temáticas pueden hablar, porque a veces están en la redacción y no saben sobre qué temas hablar, y cuando miran a nuestro banco de fuentes, el caderno de fuentes, piensan sobre estos temas y tienen ideas también. Entonces es algo que facilita su vida e, ao mesmo tempo, cria um motivo para que eu hable com eles com regularidade. Porque toda vez que troca o semestre e temos cambios, professores novos, professores que saem, eu atualizo este material e les chamo a eles dizendo, tenho novidades no banco de fuentes. Então, é uma forma também de criar um fator novo para fazer a comunicação com estes periodistas. Também temos uma ferramenta de mailing list que é muito comum entre os periodistas. Eu tinha um pouco de restrições acerca de ferramentas de mailing, porque eu creio que o relacionamento com a prensa é quase que individualizado. Temos que fazer senso crítico, temos que conseguir entender como cada veículo funciona, de que forma cada periodista trata de los temas. Pero, ao mesmo tempo, quando começamos a crescer, e temos 50 unidades em Brasil, vi que necessitava de mais força para chegar a diferentes pontos. Então, com a ferramenta de mailing list, hacemos os envios customizados para as regiões que temos as unidades EAD. Temos alguns resultados com o clipping por la herramienta, pero o trabalho mais forte sigue sendo este trabalho mais personalizado que hacemos com a imprensa, ¿sí? Outro ponto importante no trabalho são os treinamentos. A irmã Clédia falava sobre os vídeos. Muitas vezes, nosso público interno não compreende a prensa. Sim, eles não sabem isso que estamos explicando e muitas vezes é óbvio para nós que trabalhamos com comunicação, não é para os professores. Muitas vezes eu chamava os professores e eles diziam: hoy no puedo, puede llamarme en 2 días. Y yo les decía, en 2 días la oportunidad ya pasó. Tenemos una expresión en Brasil que decimos que la oportunidad en la prensa es como un caballo, como habla. Es un caballo que pasa y tenemos que montar en ello porque si pasó, pasó, no habrá nueva oportunidad. A veces hay nuevas oportunidades, pero en la mayoría de las veces no. Então, hacemos um trabalho de media training que não é solamente gravarlos e ensinar-los a falar em vídeo. Les explicamos a eles como funciona a prensa, a necessidade de prisa, por que é importante para nossas marcas estarem na imprensa, porque a vezes não têm, dizem, não, então se compramos o comercial na televisão já está listo. E les explico a eles que o espaço no news não é comprável, ¿sí? Quem está ali está porque tem autoridade. Então, coisas que são óbvias para nós não são para eles. E é muito importante explicar a eles para que, tendo esta compreensão, sejam nossos aliados, cooperem com nós para que, no momento que a prensa nos faça contato, eles possam estar listos para atender, ¿sí? Ocorre muitas vezes de não estarem, de participarem em vivo e não saírem bem. Então, os treinamentos são bons por isso, porque conseguimos colocar os professores na prensa no momento certo, a pessoa certa que pode falar sobre aquele tema, que pode falar em vivo. Alguns não podem, mesmo treinados, não conseguem falar em vivo.
Então, fazer este mapeamento é importante, porque o periodista, quando chama uma fonte, um professor nosso, também confia a nós o espaço que ele tem na televisão, em los periódicos, em la rádio. Então, temos também que ser pessoas que ajudem a eles neste processo e não colocar um professor que sempre habla em meus treinamentos, que ele habla el cientifiquez, que nadie entende, solo los pares, solo los otros profesores entienden. Yo les digo, cuando hablamos en el news, estamos hablando para Dona María. Dona María está en su casa, cocinando, no entiende nada de termos técnicos, no entiende nada del científico. Entonces, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser claros y accesibles. Si vamos a la tele y hablamos en termos científicos, parabéns, los pares entenderam, os outros professores entenderam, pero nadie mais entendeu. Então, esto é um pouco de que lo hacemos en los treinamentos, hacemos las grabaciones, eles assistem suas gravações, junto pontuamos lo que é bueno, lo que não é, vamos evoluindo juntos para que a entrega seja la mejor. Também hicimos para el digital, tu generador de contenido, que era um treinamento onde os professores recebiam informações sobre texto, imagens, design e vídeos para produções em suas redes sociais, porque víamos que utilizavam de forma incorreta, conectando com a marca da universidade, e isto não era bueno para nós, e eles também são formadores de opiniões entre seus ciclos de alunos. Então, hicimos um treinamento onde explicamos também acerca destes temas. E, por fim, hablo del clipping, que é monitorar e mostrar sempre os resultados das publicações para garantizar o reconhecimento interno. Então, hacemos estes clippings mensuais, onde enviamos a los diretores explicando a importância de estar em cada veículo, porque a vezes não entendem o impacto, sim? Então, acá tuvimos uma exposição nacional com uma investigação sobre Covid, e aqui estou explicando no texto como o impacto em cada um desses veículos é positivo para nossa imagem como universidade. Sim? Agora, cambiando um pouco de tema, notamos mais recentemente o crescimento, obviamente, das redes sociais e dos influenciadores digitais como formadores de opinião pública. Acá trago uma investigação que foi feita por la Câmara de Diputados acá em Brasil sobre como os brasileiros se informam. Então, as fontes de informação para os brasileiros. Não por acaso, 79% se informa pelo WhatsApp. Isso é muito perigoso, as fake news estão aí todo o tempo. 50% por canais de televisão, 49% por el YouTube e 44% por el Facebook. Pero traigo a ustedes el recorte, el detalle entre los jóvenes, ¿sí? De 16 a 29 años, 55% tienen como fuente de información el YouTube y 41% el Instagram. Esto es muy importante porque a veces nuestras instituciones están en medios formales de comunicación, como los periódicos, estamos en la tele, en el radio, pero el público que va a se interesar por nuestro producto no está ahí. Quien está en estos espacios más conservadores, que llamamos, son los padres de ellos, que van a pagar por la universidad. Entonces tenemos que estar ahí también, pero las personas que van a hacer la decisión, que son los jóvenes, muchas veces están en estos espacios donde la formación de opinión ocurre principalmente por los influenciadores digitales. São os influenciadores, criadores de conteúdo, estão nas redes sociais generando conteúdo todo o tempo, com vários tipos de segmentos, viagens, empreendimento, moda, beleza, finanças personais, humor, deportes, fotografias, e podem ser macro ou micro influenciadores segundo o número de seguidores. Há uma investigação de Sheryl B que diz que 48% de los entrevistados entre 18 e 24 anos já ha comprado um produto por simple recomendação de um criador de conteúdo. Les convido a ustedes que estão no chat, me cuenten, ¿já compraram algo porque algum criador de conteúdo les indicou? Me coloquem o produto aí no chat que depois vou a mirar. Penso que todos nós já hicimos compras por causa de um criador de conteúdo.
Com o crescimento das unidades de aprendizagem à distância, notamos a necessidade de interactuar com os generadores de conteúdo ainda mais, porque chegamos a espaços onde não tínhamos tradição, não tínhamos conhecimento do espaço, então as pessoas que formam opiniões muitas vezes, até em cidades pequenas, são estes criadores de conteúdo. Como hacemos, né, nossa seleção? Hoje temos, estão abertas as inscrições para ter um criador de conteúdo por unidade AD. Então, até o final do ano, teremos por lo menos 50 influenciadores digitais conectados com nossa marca, ¿sí? Hoje temos cerca de 30 que estamos fazendo um trabalho. Como lo hacemos? Não é solamente, eu conosco um influenciador digital, penso que ele poderia estar com sua marca. Percebemos que há uma responsabilidade quando escolhemos alguém para ser o influenciador de nossa marca. Então, fazemos, no primeiro passo, uma seleção mediante uma análise de perfil. Há sítios, he comprado roupa, comida, entretenimento canino, acessórios para mi perro, todo lo hacemos. Porque sentimos que os influenciadores são as pessoas que compartem a verdadeira opinião. Pero agora que neste mercado também há pagamentos, tudo se queda muito complexo, sim? Pero hoje como lo hacemos? Recebemos de las unidades EAD o nome da pessoa, utilizamos sítios como o Social Blade. O Social Blade, quando colocas o nome do perfil de influenciador aí, ele te diz a taxa de engajamento. Hablan assim, taxa de engajamento, Mari Carmen, que é a média. Como é feita essa taxa? ¿Sí? Ela seleciona os 20 últimos posts desta pessoa e por el número de seguidores que tem, analisa a interação. E isto é muito importante. A vezes te conectas com alguém que tem 100,000 followers, ¿sí? E quando vai ver, tem 1,000 curtidas em um post. Algo está errado. Ou não produz um conteúdo bueno, ou tem fake followers, ¿sí? Ou não está produzindo algo conectado com seus públicos. Então, em Social Blade, conseguimos ver essa taxa de engajamento, que chamamos aqui em Brasil, que nos mostra se esta pessoa tem uma verdadeira conexão com seu público. Esta qualidade tem que ser levada em conta, porque a vezes um influenciador macro que tem 1 milhão de seguidores, de followers, não é tão impactante em ventas quanto uno que tem 30,000. Então, essa análise precisa ser feita com muito cuidado, sim? Además de interação, temos que pensar como estas pessoas se alinham com nossa marca. Já ocorreu de receber perfis de pessoas que tinham muitos followers, tinham interações em seus perfiles, as fotos eram muito buenas, os vídeos eram muito buenos, pero hablavam de conteúdos no meio disto tudo que não era alinhado com um conteúdo de uma instituição católica. E para nós, isso é muito importante, porque nossa marca vai estar ali juntamente com estes conteúdos que não fazem sentido para nosso público. É um desafio muito grande, porque não existem muitos criadores de conteúdo de educação. Então, nossos criadores de conteúdo são pessoas que falam de make, falam de maternidade, falam de esportes, não são pessoas que falam de educação, mas no meio de seus conteúdos variados, há a educação como uma forma de evoluir, uma forma de se quedar em uma vida melhor. 5 lecciones al contratar um influenciador. Os influencers mais populares são os mais recomendados para exposição de marca. Então, se você quer tornar tu marca conhecida, vas a los influenciadores com mais seguidores. Os microinfluenciadores podem oferecer uma melhor conversão direta em vendas. En El Salvador temos... Depois eu vou ler o chat que me quedou confusa, pero entonces vamos a los pequeños para la conversión directa en ventas y los mayores para la exposición de marca. Y puedes incluso dar las URLs, los endereços del sitios o cupones de descuento para que consiga hacer métricas
de como este influenciador ajudou em tu campanha de matrículas, em tu campanha de vestibular, que chamamos acá em Brasil. É necessário analisar a história do influenciador antes de se associar com ele. Um deslize é suficiente para comprometer a credibilidade construída. Não sei como é em los muy famoso acá de una influenciadora con millones de seguidores que hizo una fiesta en el medio de la pandemia. Los seguidores van a los patrocinadores y les dicen a ellos, ¿vas a patrocinar a esta persona? ¿Quieres una persona así en tu marca? Este es un movimiento muy común acá en Brasil. Entonces, cuando escolhemos alguém para estar associado a nossa marca, temos que pensar também na crise, não só em los momentos buenos. Escolher com qualidade é um dos passos, não é uma garantia de que tudo vai funcionar, pero quando temos este cuidado, é mais fácil que as coisas funcionem. Dar liberdade aos produtores de conteúdo é essencial. O conteúdo patrocinado, quando não é natural, pode ayudar, eu não sei como pronunciar essa palavra em espanhol, afugentar os consumidores de la marca como perfil em las redes sociais. Então, muitas vezes vemos marcas que passam o script pronto para o influenciador e contratam 10 influenciadores e todos fazem o mesmo conteúdo e o público percebe isso. Então, temos que dar a liberdade de viver a experiência. Quando hablo com esses influenciadores, sempre les digo a eles, eu quero que me contem como te sientes em nossa universidade. Não quero dizer a vocês o que quero que hablem. Como se siente? Se sentem, têm amigos, os professores são buenos, se sentem acolhidos. Todos esses sentimentos é o que faz sentido, porque estar em las redes sociais com influenciadores para enviar um conteúdo pronto não é o objetivo. Estamos fazendo errado se hacemos desta forma, sim? ¿Tienes algum prejuízo contra os influencers? Recuerda, a tus seguidores les pueden gostar. Esto es muy importante, porque a veces yo como periodista miro aquele influencer e digo, como puede alguien con estos pensamientos hacer suceso en la internet? Pero hay público y el público de los jóvenes a ellos les gusta cosas que a veces no hacen sentido para nosotros, pero para ellos hace. Entonces tenemos que ir a los poucos acostumbrando com as diferenças, sim? O que hacemos acá? Sí, hacemos capacitação com estes influenciadores, com rondas de formação mensuais para novos influenciadores. En estas rondas de formação, les apresentamos a eles um manual, vou mostrar para vocês depois, onde apresentamos nossa marca e deixamos claro qual é o combinado, né? Quais são os do's and don'ts, o que ele pode e o que não pode fazer. E esse momento é muito importante para que tenham um alinhamento entre a marca e o influenciador. Deixamos muito claro que não podem emitir opinião de racismo, preconceito, violência, todas estas coisas que não são alinhadas com nossa marca, sim? Também deixamos claro em contrato, quando assinam o contrato de influencer, quais são as entregas? Um post, 2 posts, stories, vídeos, reels, quais são os formatos que vamos fazer as entregas? E uma coisa que ha funcionado bem para nós foi a criação de editoriais, quase que como um periódico, ¿sí? Les decimos a eles, estes temas são interessantes de hablar, pero sim obrigá-los a ter um discurso pronto, ¿sí? É algo que vamos ensinando a eles. Acá temos o manual, por exemplo, né, onde traemos que tipo de posts, los incentivamos a fazer as cajas de pergunta, los incentivamos a criar um destaque onde reúnem os materiais de la universidade. Então, vamos fazendo ativações, porque muitas vezes os influenciadores não conhecem o mercado digital. São pessoas como eu, como vocês, que a vezes começaram a falar de um tema, pero eles não sabem que um tipo de post é melhor do que o outro. Se quando pongas o áudio original, te quedas com mais entrega no Instagram. Então, vamos a compartilhando nosso conhecimento como pessoas que trabalham com digital para que estes influenciadores le recibam.
Y te digo, tenemos todos los tipos de influenciadores, porque estamos en ciudades muy pequeñas en Brasil y ciudades muy grandes. Entonces, es un público muy variado, ¿sí? Tenemos también un informe estándar que mensualmente ellos tienen que nos enviar, porque este es un desarrollo para nosotros, que es verificar todo lo que están postando, verificar la calidad, verificar. Esto es algo que ainda no estamos consiguiendo hacer en razón del volumen. O que temos de equipo não é possível ainda, sim? Então, todavia, há desafios. Monitorar, incluso o volume, é um desafio. E também encontrar pessoas que incorporem a marca, porque é isso que falava com vocês. Temos que ter pessoas que hablem com o público que necessitamos, mas que também se conectem com nossa marca. Muitas vezes vemos uma marca, aqui em Brasil vemos, por exemplo, Gisele Bündchen, conhecem? É uma famosa modelo brasileira, muito famosa no mundo, sim? Gisele Bündchen hizo uma propaganda para Pantene, que é uma marca super popular, e todos miram e dizem, pero ella não usa este shampoo, en la verdad. E com os influenciadores é o mesmo, estás com um influenciador que atinge um público classe A, e tu universidade não se comunica com este público, se percebe que não é verdadeiro. Então, conectar com pessoas, quem seria um influenciador que realmente estudaria em tu instituição? Este momento de fazer esta reflexão é muito importante. E as considerações finais, não sei se estou no tempo, Mari Carmen. Vamos bem, nos quedan 6 minutos. Está bem. As considerações finais, acá hicimos um mix de uma formação pública de opinião muito tradicional, que é a prensa, e ao final trouxe para vocês uma formação de opinião muito nova, que é a opinião a partir de los influenciadores. Nós não creemos que os influenciadores vão substituir a prensa, já que a relevância e a veracidade sigue sendo a prensa que marca a pauta em la formação de uma opinião pública de qualidade. Então, às vezes, as pessoas miram o produto no influenciador, no perfil do influenciador, pero vão ao Google ver se algum periódico já noticiou sobre este tema, onde este produto ou experiência está. No entanto, os influenciadores não podem ser ignorados e devem ser valorados como verdadeiros criadores de opinião pública, especialmente entre os jovens. Les digo a vocês, tenho uma irmã, minha irmã tem 20 anos. Eu apresentei Live News acá em Brasil por quase 10 anos. Ela não me via. Ella tem 20 anos hoje, então é uma outra geração. Não via o periódico, a ela não lhe gostava, não gostava da forma como comunicava, mesmo sendo minha irmã, não me assistia. Então, os jovens estão em outros espaços. E se queremos chegar a estes jovens, temos que fazer nossos cambios acerca da comunicação para também estar em estes espaços de uma forma mais moderna, de uma forma mais clara, que a comunicação chegue a eles em las redes sociais e chegue a seus padres, a las pessoas que vão muitas vezes pagar por la enseñanza, por la universidade, em los medios mais tradicionais. Está bem, es eso. Eu sou Maíra, Mari Carmen já me hizo minha apresentação. Essa sou eu en el inicio de home office. Eu amo esta foto que mostra a situação de caos que vivíamos acá. Agora as coisas estão pouquinho melhores. Mi hija já vai à escola, mi perro está acá pertinho, pero as coisas estão melhores, pero la verdad por trás de las câmeras eu sempre gosto de mostrar, porque, como dijo antes, creo en la comunicação mais humanizada possível. E a vezes o que vemos em las telas tem outros cenários quando falamos por detrás de las telas. É isso. Espero que les tenham gostado. Muchas gracias por compartir con nosotros este buen ejercicio que realizan en tu institución. Pues los invitamos a prender sus cámaras y a todos aquellos que tengan alguna pregunta para Mayra. O también, pues este es un espacio para compartir, donde entre todos pues podemos ir creciendo. Si alguno quiere compartirnos sobre este tema en su institución o en su experiencia profesional, pues lo invitamos a registrar su nombre en el chat para poderle ceder la palabra.
y que, bueno, prendan su cámara y hagan la pregunta. Hasta, Mari Carmen, hasta me gustaría saber si hacen trabajo con influencers, que pongan en el chat para que sabemos cuántas de las instituciones ya están en este mercado y cuántas no están, si hay alguna que no está también. Me gustaría saber por curiosidad. Claro, Mayra. De hecho, en el chat tenemos el comentario de María José. María José, no sé si gustas comentarnos esto que ponías tú en el chat. Adelante, te cedemos la palabra. Ok, gracias. Bueno, primero, Mayra, muchísimas gracias por esta ponencia. Sin duda nos abre bastante la mente, sobre todo para seguir trabajando en esa línea. Acá en El Salvador, bueno, tengo la oportunidad de trabajar con la Universidad Don Bosco, del lado de la docencia, pero también en la parte profesional estoy dando consultorías con diferentes marcas. Y realmente el trabajo con los grupos de influencia ha crecido muchísimo durante el último año. Obviamente todo este tema de la pandemia nos hizo acelerar algunos procesos y justo mi comentario iba en esa línea, ¿verdad? Nosotros acá hemos logrado identificar 4 grupos de influencia y que tratamos de trabajar con todos en algún momento, dependiendo si la estrategia nos lo permite. Y algo que mencionaba que me encantó es saberlo seleccionar, porque no podemos poner en riesgo la marca, ¿verdad? Sobre todo cuando escogemos a este influencer, cuando escogemos a este call, porque de repente, si se ha visto involucrado en una situación de reputación, obviamente puede arrastrarnos precisamente con la marca. Entonces, sí es bien interesante lo que tú mencionabas, y ahora sí me pongo del lado de las universidades, porque para mí ese es un gran reto. Siento que en términos generales en las universidades existe el temor de dar información, y tienen una riqueza de contenido, pero creo que el temor está porque no hemos logrado ubicar o no hemos preparado con los training a estos docentes, a estos profesores, investigadores que puedan facilitar esta información. Es decir, no está esquematizado, no hay una estructura. Hay profesores que se les busca casi que de manera individual, cuando ya los periodistas lo conocen y saben que tienen esa información, lo buscan como por su lado, pero no como una institución. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos para sensibilizar a las universidades para que esquematicen mejor, digamos, su pool de voceros, digamos, o su grupo de voceros, identificándolos quizás por áreas y que puedan facilitar esta información? Entonces, ¿cómo logramos romper un poco el miedo o sensibilizar a las principales cabezas, digamos, de las universidades? Gracias. Gracias a ti por la pregunta, María José. Pienso que no es un trabajo de un día para el otro. Cuando Mari Carmen me invitó a falar, le dije a ella, Mari Carmen, yo no tengo el trabajo que estamos haciendo hace 4 o 5 años. ¿Están me ouvindo? Escuchamos. Me llegou uma chamada acá. É um trabalho que hacemos por 4 ou 5 anos de sensibilização e ainda temos dificuldades. Há pessoas que não falam, que les chamo, que são especialistas e me dizem, não tenho interesse. Então, eu hago o investimento em las pessoas que sei que a elas les gustam. Esse é o passo principal, onde Pedro está querendo falar. Então, esse é o primeiro. O segundo processo é, isso tem que estar em la estratégia da universidade e não ser um trabalho de uma pessoa sola. Então, tem que estar em la estratégia, tem que estar em las diretorias. Eu me reúno diretamente com o rector acá e ele sabe a importância. E ele hace a sensibilização comigo. Não é algo que eu hago sola, ¿sí? Então, para que estemos na imprensa, os que optam por estar, que dão as entrevistas, são reconhecidos internamente. Então, todos os meses temos um informe semanal, onde enviamos as notícias para os colaboradores, ¿sí? Temos um espaço que se chama Na Mídia, onde ponemos um ou outro que esteve na prensa recentemente.
Entonces ahí tú muestras para el público interno la importancia que tiene estar en estos espacios. Si solo esto no es suficiente, yo hago un trabajo acá, yo no creo en este tipo de evaluación, pero pienso que para quien no entiende de comunicación es importante, que es lo que llamamos evaluación financiera. ¿Cuánto nos costaría si estuviésemos pagando por este espacio? ¿Comprenden lo que yo hablo? Entonces, 3 minutos en la radio, ¿sería cuánto? ¿Sería 50.000 reales? Cuando les enviamos esto, ellos comprenden que es dinero también. Sí, entonces no entienden por bien, entienden por mal, sí. Pero es un trabajo que tenemos que hacer de sensibilización, necesito tener el soporte de todos y hacer ese reconocimiento interno, pienso que es muy bueno, porque no sé ni si debería decir eso, pero Héctor, ayúdame, ¿cómo decimos vaidade? Vaidade. O meio acadêmico é um meio de muitas vaidades. Vanidad. O meio de los professores, uno quer aparecer mais que el otro, a ellos les gustan aparecer muitas vezes, ¿sí? Entonces tenemos que pegar isso a nosso favor. Los que gustan, vamos a ponerlos en el media, vamos a hacer el barulho, como eu digo. E penso que tiene que sistematizar, hacer com regularidade, hacer siempre, de la misma forma. Cuando un profesor que es llamado para la prensa, yo le explico a él qué espacio es esto, yo le envío un currículo de LinkedIn del periodista que va a hacer la entrevista, yo digo qué perfil tiene ese periodista, es un periodista más bravo, más simpático, cómo él hace las entrevistas. A veces hacemos entrenamientos, les llamo por teléfono y hago a él qué tipo de preguntas pueden ser hechas por el periodista. Hago un entrenamiento casi que particular para cada caso, con ese en vivo especialmente. Entonces es un trabajo de regularidad. No sé si te ayudé, María José, porque hablé de varios tópicos, pero no es algo que se hace solamente con una sugerencia, ¿sí? Muchísimas gracias. Yo creo que ese es un gran reto y que, como tú decías, no es de la noche a la mañana, o sea, hay que ir construyendo y hay que buscar esos aliados, principalmente con el rector, digamos, en las universidades, pero también podemos buscar otros aliados que nos empujen precisamente hacia ese esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tenemos también aquí el comentario de Karina Valareso de Ecuador. Adelante, Karina. Buenos días a todos, un gusto saludarlos por este medio. Gracias también a Mayra por la exposición. Bueno, yo les comentaba que nosotros sí estamos trabajando con influencers y con microinfluencers. La primera vez que lo hicimos fue por una activación específica a nivel nacional. Esa fue nuestra primera experiencia con influencers, digamos, de posicionamiento de marca, unos influencers, digamos, muy conocidos. Y luego hemos ido variando la estrategia y bajándola hacia microinfluencers porque nuestra universidad tiene mucha entrada en provincias, en pequeñas poblaciones. Entonces hemos ido migrando de esa influencia más nacional, digamos que es más costosa también, cabe decirlo, por el nivel, digamos, y la trayectoria de estos influencers, a poder hacer unas cosas más específicas a nivel de microinfluencers como tal. Decirles que la estrategia funciona siempre que se la cuide muchísimo, porque efectivamente, siendo unas instituciones de educación superior, académicas como tal, el contenido que se comparte o que ellos tienen que producir tiene que ser realmente en el formato adecuado, por supuesto, con el lenguaje adecuado para llegar a nuestros públicos, pero tiene que tener un cuidado y una calidad que dé cuenta de que somos una institución de educación superior. Eso también es un ejercicio que hay que hacerlo entender dentro de la comunidad universitaria. No es fácil que la comunidad, los docentes, investigadores, comprendan que debemos llegar por esos canales y con esos formatos. Es difícil porque también sienten que estamos como denigrando a lo mejor
el contenido como tal, los resultados de investigaciones, ¿no? El trabajo con la academia, etcétera. Creo que es un tema de ir poniendo pasitos poco a poco para lograr también dar resultados y que en base a eso se mire de que efectivamente tenemos que ir migrando hacia este tipo de contenidos, ¿no? Y formatos como tal. Incluso de redes, ¿no? Porque también el tema del TikTok es un asunto que no podemos tampoco dejar de verlo para el público objetivo al que nosotros nos dirigimos, que son los muy jóvenes. Y claro, eso vuelve a la misma reflexión, ¿no? Las universidades tienen que estar en TikTok, sí, cómo, hasta dónde, ¿no? Entonces, bueno, comentarles eso, nuestra experiencia como tal. Y bueno, yo quería hacer una pregunta adicional, ¿no? Las universidades tenemos demasiado que contar. ¿Cómo hacer para esa priorización? Porque nosotros tenemos siempre muchas cosas en academia, muchas cosas en investigación, muchas cosas en vinculación. ¿Cómo hacer que convivan todos esos intereses de estas dimensiones transversales de la universidad? Porque, claro, los canales son limitados. Los periodistas también se nos saturan y las redes sociales nuestras también, ¿no? Entonces, quisiera saber si tú, Mayra, o alguna persona de la sala pues tiene alguna práctica, han hecho algún ejercicio para esa priorización de temas, ¿no? Y de cómo llevar. Muchas gracias. Gracias, Karina. Muy interesante el trabajo que ustedes ya tienen con los influenciadores. Pienso que es un trabajo muy grande que ya tienen ahí. No mencioné en la conferencia, pero acá todos los influenciadores son nuestros alumnos, ¿sí? Son personas que la contrapartida es ser alumno para que pueda compartir su experiencia como alumno. Entonces, ahora tenemos incluido creando un programa que se llama Aluno Influencer, que vamos a pegar personas que son desconocidas, pero que queremos que hablen de sus cursos porque no tenemos influencers. La mayoría de los influencers se interesan por siempre los mismos temas. Quieren hacer graduación en marketing, los posgrados en marketing. Entonces queremos variar las experiencias en otros cursos. Entonces estamos empezando este otro proyecto para el próximo año. Sobre los temas y los asuntos, no es algo fácil. Acá también tenemos. Y yo les digo, los periodistas son siempre los mismos, no tengo como ofrecer algo hoy, algo mañana, algo después. Entonces, ¿cómo intentamos hacer? Separar por categorías, sí, por asuntos, temáticas para los diferentes periodistas. La plataforma ayuda mucho con eso, porque ahí tú puedes crear públicos customizados, públicos específicos. Entonces, si tengo algo más puntual para educación con mercado de trabajo, ya creo un público solamente para eso. Si tengo algo más específico para salud, ya creo un público solamente para eso. Es como yo hago acá. Pero en última instancia, ¿cómo las decisiones ocurren? Eso es algo mucho difícil de decir internamente. Pero internamente, las áreas tienen más o menos valor para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos áreas que necesitamos de más comunicación y áreas que necesitan de menos comunicación. ¿Hace sentido para ti, Karina? Debe ser cursos ahí que ya tienen todos los alumnos, que no precisas buscar, que ellos tienen siempre turmas. Entonces tenemos que también hacer evaluación por producto, que es difícil para los periodistas, porque a veces nos gusta un tema que sabemos que la relevancia es mayor, pero tenemos que hacer también por producto. Cuando no tenemos fuerza para divulgar todos, tenemos que hacer por producto. Acá, el carro-jefe para nosotros son los cursos de la salud, son los cursos que nos dan suceso, que tenemos muchos alumnos, que tenemos referencia en la comunidad. Então, quando chega a mim um produto de um destes cursos, eu sempre lo trato como prioridade, porque são cursos importantes para nós internamente. Pero é uma escolha difícil, não é algo que tenho facilidade. Hasta se alguém quer contribuir com essa opinião, não é fácil.
pero internamente también es importante que tengas editoriales. ¿Cuáles son los prioritarios? ¿Cuáles son los que no están en la línea de frente? Tenemos que hacer estas evaluaciones internas que nos gustan, porque tenemos muchas veces que explicar esto para los profesores y es muy complejo, ¿sí? Pero lo que yo hablo siempre hay espacios diferentes para diferentes divulgaciones. Entonces, cuando le dicen así, eso tiene que estar en las redes sociales, no, a veces no está en la red, pero puede estar como un editorial del periódico, puede estar como un espacio de opinión. Buscar los diferentes espacios en la prensa. Acá usamos mucho el envío de artigos para opinión para la prensa, de profesores. Es una forma de crear autoridad, que no es por un reportero, pero el envío de artículos opinativos, con opinión de los profesores para la prensa. Son diferentes espacios para explorar. No sé si me comprendes, pero es como hacemos acá. Muchas gracias, Mayra. Tenemos también de la Católica del Norte de Medellín, Colombia. Nada más que aparece como si fuera mi nombre. Ya ven que por algo apareció ahora muchos con este nombre. Entonces, no sé si de la Católica del Norte de Medellín que nos estén acompañando, que quieran tomar la voz. Sí, claro que sí, Mari Carmen, me alegra mucho saludarte desde aquí, desde la Católica del Norte, desde Medellín, Colombia, la universidad virtual del país, pionera en la educación virtual. Desde hace ya estamos próximos a cumplir nuestros 25 años. Muy difícil de posicionar a lo largo del tiempo la educación virtual en el mercado, en los diferentes medios masivos sobre todo, cuando desde que nacimos allá en el 96, 97, era supremamente difícil pensar en que la educación también pudiera llegar a través del Internet, ¿no? La pandemia, contrario a cualquier otra cosa, lo que ha hecho ha sido visibilizar mucho más la educación virtual. En Colombia, esto de la pandemia fue un golpe muy, muy duro para la educación presencial. Y gracias a Dios hemos podido pues también proyectar el servicio desde la Católica del Norte en lo que es la formación y capacitación a docentes en todo el país y fuera también del país. Porque muy recién comenzada la pandemia, la Católica del Norte abrió varios microcursos rápidos, ágiles, livianos para la educación virtual en la docencia y fue un éxito. Finalmente, pues, y agradeciendo muchísimo y apreciando demasiado la ponencia que nos ha compartido Mayra, nosotros en el tema de más que de influencers, microinfluencers, nos valemos un poco más de lo que son lo que llamamos nosotros aquí en Colombia los validadores de marca, ¿no? Personajes de la vida pública, de diferentes partes, incluso desde el mismo del deporte, por ejemplo. Personajes de mucho calado, de mucho peso, para que unidos a las campañas que desde comunicaciones podemos aplicar, entonces nos valemos de eso, ¿no? Y creo que ha dado resultados importantes. En esa línea es que nosotros, digamos, nos vamos moviendo, pero muy, muy, muy interesante lo que Mayra nos ha compartido, porque es una realidad que tenemos que decir. Incluso uniéndome un poco también a Karina, las universidades tienen mucho que hablar, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y ahí es donde tenemos que encontrar las estrategias claras, contundentes, para que el medio y los medios se den cuenta de nosotros. Muchas gracias, Mari Carmen, y un saludo muy especial a Mayra y a todos los participantes en este momento. Muchas gracias. Gracias. ¿Puede hablar, Mari Carmen? ¿Sí? Continuamos con Gabriel, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta ponencia, la verdad muy interesante, además encontrar un espacio de encuentro entre iguales, ¿no? Yo me siento muy acompañado en todos sus conflictos, ¿no? En esta necesidad de generar el vínculo entre la prensa y
y los docentes que muchas veces se resisten, que tienen un lenguaje académico al que le cuesta mucho entrar a hablarle a esta señora María de la que tú hablabas hace un rato. Entonces, bueno, somos una universidad más o menos antigua, tenemos 104 años, unos 35.000 estudiantes entre pregrado y posgrado, y tenemos muchísima presencia pública porque, no sé, los últimos 10 gabinetes ministeriales tenemos la mitad del gabinete integrado por egresados de la universidad en el Perú. Entonces, estamos como muy presentes en la agenda pública, y eso en algunos casos nos viene bien, pero en otros no, porque estamos muy metidos en temas de crisis también. Entonces, como les comentaba ahí en el chat, todavía no hemos recurrido a trabajar en redes sociales. Estamos tratando de diseñar una estrategia. Hemos empezado a acercarnos a egresados de la universidad, también a docentes que tienen mucha presencia pública, digamos, periodistas que han salido de la universidad, que son profesores de la universidad, algunos tienen algunos millones de seguidores, pero digamos, también se te abren frentes desde ahí. Entonces, primero quería preguntarte, digamos, esta relación que ustedes han creado luego dijiste que eran estudiantes de la propia universidad los que formaban parte de este grupo de influenciadores. Digamos, ¿qué contraprestación hay? ¿Hay algún pago por eso? ¿Es un trabajo? Y si es así, ¿cómo definen los límites de esta relación ante una crisis, por ejemplo, ¿no? ¿Cuán fiables son a la hora de responder en una crisis en redes sociales? Últimamente hemos tenido varias en redes sociales, para nosotros era un espacio no muy revisado, y me interesaría escuchar algo sobre el tema. Hablando de todo lo que dijeron hasta ahora, los influenciadores acá para nosotros tienen un trabajo muy importante acerca de la educación en línea, porque valorizamos que ellos compartan sus experiencias. Ainda há mucho preconceito con la educación en línea. Las personas piensan que se van a quedar en frente del computador, que no hay profesores, que ¿cómo se dice? Diploma, Mari Carmen. El diploma no es el mismo, no van a tener oportunidades de trabajo. Entonces, estamos haciendo un investimento muy alto para cambiar essa imagem, porque já vimos que economicamente o ensino em linha é muito importante para nossa instituição, sim? E também porque acreditamos que é uma forma de democratizar o ensino. Estamos em espaços onde solamente as missões católicas chegaram acá em Brasil. São cidades onde somos a única universidade. E creio que muitos de vocês também. Então, pensamos que é uma forma de democratizar o acesso à educação com o ensino em linha. Os influenciadores têm muito esse papel de compartilhar suas experiências. Essa é a estratégia que estamos usando. Então, muitos de eles não são super populares. Eu não tenho hoje quase nenhum macro influenciador. A maioria são micro influenciadores. Como chegaram a nós? Abrimos a oportunidade na comunidade, os que se interessaram, les enviaram que tinham interesse na proposta comercial. Hoje não hacemos pagamento, a contrapartida são as becas, então eles têm, estudam de graça com nós e compartem sua experiência. O ideal seria pagar-los por esse serviço, porque eu atuo como influenciadora e sei que não é o mesmo, mas temos um produto que é muito caro. É diferente de uma marca que te envia um pantalão. E o custo para nós de 4 anos de enseñanza no ensino presencial é muito alto, então temos que ter uma contrapartida. Hoje temos contratos onde em los contratos colocamos as responsabilidades de cada um, pero não há relacionamento com influenciadores sem risco. É impossível. Sempre há um risco, porque é diferente da relação com a prensa formal, que é profissionalizada. O mercado de los influenciadores está aprendendo, estão evoluindo. Muitos de eles não são profissionais da comunicação, então cometem erros. Eu não sei como fazer isso sem haver um risco.
E quando hablo de isso, não estou falando de macro ou micro. Acá vemos em Brasil influenciadores super profissionais que têm contratos milionários se envolvendo em crises de imagem, porque hablam uma coisa que não é correta, porque emitem uma opinião que é racista, porque emitem uma opinião que não é correta, mas falar desta maneira. Então, é um risco. O que penso que é importante é que a universidade compreenda que espaços são estes. O espaço do influenciador não é o espaço da comunicação institucional. E penso que quanto mais claro deixas isso, para o público é mais fácil de compreender. Ele é um estudante, um aluno que comparte suas experiências, não habla institucionalmente por la universidade. Então, criar esses espaços e linguagens diferentes é importante. Não basta ver o mesmo produto em Instagram institucional da universidade e do influenciador. Penso que essa é uma forma de criar essas diferenças para que, se a crise ocorra, ao menos o público saiba que este espaço é o espaço do influencer e este é o espaço da marca. E, ao mesmo tempo, como em todas as crises, a marca tem que estar lista para agir rapidamente. Se um influenciador emite uma opinião que não está de acordo com a nossa, tem que estar preparado para a quebra do contrato, para emitir uma nota, para emitir uma opinião, para explicar qual é o papel dos influenciadores, pero não é fácil. Algumas marcas, não é nosso caso, porque ainda estamos desenvolvendo um pouco disso, mas deixam muito claro a quebra de contrato. Se emite uma opinião que não é alinhada com a universidade, a quebra de contrato é imediata. Isso é importante porque cria também no influenciador o senso de responsabilidade, né? Que não é só na relação onde cada um faz como quer, ele tem uma responsabilidade, não somente com as entregas, mas com a marca. Pero é construção também. Eu não tenho uma opinião lista sobre isso, mas é uma construção de discurso. Penso para separar o que é influência e o que é comunicação institucional. Gracias, Gabriel. Gracias. Continuamos. Juan Ramón, ¿tenías tu mano levantada? Hola, buenos días. De la Universidad Don Bosco de El Salvador. Pues Mayra acaba de contestar la pregunta que iba a hacer respecto a las situaciones de crisis digitales que se dan entre los influenciadores y eso. Y quizás solo comparto un poco la experiencia que tenemos tal vez a nivel institucional, en donde si no ocupamos a macroinfluenciadores, sino a microinfluenciadores. Ahora quizás se me viene una pregunta respecto a esto y tal vez la experiencia de Mayra nos ayuda. Cuando utilizan microinfluenciadores, ¿lo hacen a nivel general de toda la universidad o lo hacen por carreras? Porque, por ejemplo, en mi caso, que estoy para una unidad académica en particular, tenemos influenciadores o microinfluenciadores que han sido alumnos nuestros de la carrera, que saben de la carrera, hablan de la carrera, pero quizás no de toda la universidad. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Lo hacen a nivel general o por áreas específicas de especialidad? Hoy tenemos por unidade EAD e tenemos 4 ou 5 en el campus presencial, ¿sí? Pero vimos la necesidad de customizar como hablas. Hoy ellos hablan en general y de su carrera puntualmente, pero más de la experiencia en la universidad. Porque en las unidades EAD tenemos a distancia de ensino en línea, tenemos muchas diferencias. Algunas son muy desenvolvidas, otras son muy pequeñas, son nuevas. Entonces, ellos hablan sobre sus experiencias con la plataforma, los materiales, la universidad, la enseñanza a distancia. Hablo más de la experiencia, ¿sí? Ahora estamos empezando un proyecto que se llamará Los Influencers de Curso, donde cada graduación presencial tendrá un influenciador que es alumno. E nesse caso, o foco não são pessoas que já são influencers. Acá queremos trabalhar com o conceito que acá em Brasil chamamos de brand lovers. São pessoas que já amam muito a universidade, que já compartem sua experiência positiva em... ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Que já compartem sua experiência positiva nesses pequenos...
A la persona que no escuche, es necesario activar la traducción en español para que pueda escucharlo en un volumen más alto. Perdón, Mayra, continuamos. Sí, entonces vamos a empezar en 2022 con esta necesidad de hacer por cursos para que estos compartan sus laboratorios, sus estructuras puntualmente, porque uno influenciador no puede hablar por 30 cursos como tenemos acá, ¿sí? Va siempre a hablar de forma general, pero no va a conseguir pasar la mensaje específica de cada curso. Entonces ya estamos viendo la necesidad de ampliar ese proyecto de influenciadores para tener uno por curso y esa persona va a generar las informaciones, porque acá también, no sé cómo es para ustedes, en lo último año tuvimos la necesidad de creación de Instagram para cada curso, porque el Instagram de la universidad no tenía espacio para comunicar todo lo que los cursos les gustarían comunicar. Entonces, la idea es que este influenciador también se conecte con el perfil del curso y comparta cosas también para abastecer este perfil, porque ellos crean los perfiles, pero no tienen contenido sistemático, también tienen dificultades porque no consiguen producir contenido. Então, a ideia com os influenciadores é que sejam estes porta-vozes do curso e puedan falar de suas experiências. Quando hacen algo que seja mais destacado, los traemos também para o perfil da universidade. Essa é a ideia. Muchas gracias, Mayra. Tenemos en el chat una pregunta en portugués que te realiza Héctor Mena. Él es de la Universidad Católica de El Salvador. Nada más que no puede prender no tiene micrófono en el lugar donde se encuentra en estos momentos. Entonces te hace la pregunta en el chat, no sé si ya la tienes ahí vista. Não sei se compreendi, Mari Carmen, me ajudas com a pergunta? Héctor disse, gostaria de ampliar a informação sobre o que você diz da comunicação e seu vínculo com a ciência. Momento de... Me gustaría ampliar información sobre lo que tú dices de la comunicación y su vínculo. No sé si entendí tu pregunta de si sensibilizar a los profesores, ¿es eso? A las autoridades, ¿no? Entiendo que es cómo sensibilizar a las autoridades para este vínculo de ciencia. Héctor, no sé si estamos bien. Isso mesmo, ele botou. Muy bien. Bom, eu acho que para sensibilizar o público, para a sensibilização do público... Creo que para sensibilizar al público interno es lo que yo hablaba, de traer esto sistemáticamente y mostrarles que el espacio de la prensa, ¿cuál es el impacto? Una vez que tengamos la divulgación, yo una vez vi que era muy nuevo y el... 30 inscrições. Este é o sueño, ¿sí? Cuando consigues una métrica que es real sobre tu trabajo de prensa, mas ni siempre ocurre como esto, ¿sí? Entonces siempre intentamos mostrar el impacto, el espacio, el valor de estar en estos espacios. Sobre sensibilizar la prensa, sobre los temas científicos, es un desafío, pero pienso que siempre tenemos que trazer la humanización. Como esta pesquisa toca a alguien, es lo que hacemos siempre acá, y siempre insisto en eso, porque es como humanizamos, ¿sí? Entonces tenemos una pesquisa sobre la importancia de los esportes para la depresión. Necesitamos alguien que tenha depressão, que hable sobre a importância, porque isso é como humanizamos a investigação, ¿sí? Então, com a prensa, o que sentimos acá em Brasil é que as redações estão muito pequenas, ¿sí? Tuvieron muchos impactos por la crisis, por lo digital. Entonces, cuanto más listo el trabajo estuviera para la prensa, mejor. A veces mandamos una pesquisa de 16, una investigación con 16 páginas y esperamos que el periodista lea todo. No va a leer. Acá no ocurre así, por lo menos. Entonces, tenemos que traducir y llevar a él la experiencia de personas acerca de la investigación. Cuando hacemos así, casi siempre es suceso acá para nosotros. Muchas gracias, Mayra. Creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas.
Ok, nos piden que si esta charla se puede después compartir con ustedes, así será. Les vamos a mandar una pequeñita evaluación sobre la conferencia y también vamos a enviarle la liga para que la puedan descargar. Les informamos que también al fin del ciclo de esta jornada pues, de actualización de la red de comunicación podrán encontrar también todos los materiales en el sitio web. Les mandamos también después la liga. Pues bueno, para concluir entonces, estimada Mayra, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir todos tus conocimientos. Es un gusto trabajar contigo en esta red de comunicación de la ODUCAL. Y bueno, sí. Gracias a todos y les pido disculpas por mi portuñol, que me quedo muy, muy triste con este portuñol, pero si todos comprenden, me siento muy, muy feliz y gracias por estar acá con nosotros hoy. Sí se te entiende, Mayra. Muy bueno tu español. Pues bueno, les informo entonces también que nuestra siguiente conferencia, nuestra siguiente charla, es el 28 de octubre en este mismo horario. Nos acompañarán por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile y hablaremos de comunicación y sustentabilidad. También les haremos llegar la invitación a todos. Muchísimas gracias por su participación, gracias por hacer crecer esta red y nos vemos, Dios mediante, el 28 de octubre. Que tengan excelente día. Muchas gracias, Mari Carmen, y a Muchas todos. gracias. Un feliz día. Hasta luego.